होनी चिकन कषा टाइप हो पूरा देसी खाया कौन प्रकार गुंड मसला यूज होनी पूरा हाथ छेचा मसला यूज कराई सादा तरकारी रोचे सीजन हिसाब चेंज होती जो जोटा मिलला से हिसाब से आज गोटाली आलू बड़ी नाड़ी पड़ी गोटे मिक्स हो माछ कषा रोचे झोल भी पाइबे माछ कषा रोचे प्राइस रोचे सादा मिल 60 टका रोचे भात रहा डालमा रहा दुई प्रकार तरकारी गोटे भजा रहा खटा रहा पापड़ रहा माछ मिल रोचे माछ सहित राउंड टाइप दुईटा गोटे भजा आसिक पहुँच जाए कलिंगनगर जो सम हस्पिटाल जाए जो रोडटा तो से रोड छक मैंने स्क्वायर कि गोटे भाई आमर गोटे भाई गोटे छोट स्टलटा अच्छी जार ना अच्छे होटेल राम्या तो से भाई साधा मिल आछ मिल चिकेन मिल बहुत कम प्राइस दौरान तो चलते जावा से देखा केमती टेस्ट अच्छी आ लोकेशनटा हूँ जो आईजीकेसी मेडिकल माने पाखे तो आईजीकेसी मेडिकल जा पूर्व पड़ो होटेल होटेल लिखाई होटेल राम्या यहाँ देखी पारे आईजीकेसी हस्पिटाल यहाँ हूँ बाउंड्रीटा तो चलते जावा देखा केमती टेस्ट अच्छी आउ प्राइस हिसाब से माने क्वालिटी और क्वांटिटी केमती अच्छी चलते देखा तो खाइले जना पड़ो तो चलते जावा भात रोजी सरी आसलानी उष्ण चाउल भात हो हर डाली मुग डाल मिक्स गोटे डालमा रोचे सादा तरकारी रोचे सीजन हिसाब से चेंज होती जो जोटा मिलला से हिसाब से आज गोटाली आलू बड़ी नाड़ी पड़ी गोटे मिक्स हो चेंज झोलटा माछ कषा रोचे झोल भी पाइबे माछ कषा रोचे राउंड पीस यहाँ कोबी भजा रोचे ये भी चेंज हो डेली बेसिस चेंज हो आज यदि कोबी है मैंने सबुदिन चेंज रोचे आ टमाटो खटाटा सदाबेल हो मैं खजरा फजरा पड़ी जमी टेस्ट खटा भात से टमाटो खटा चिकेन रहा चिकेन झोल होनी चिकेन कषा टाइप हो पूरा देसी खाया कौन प्रकार गुंड मसला यूज होनी पूरा हाथ छेचा मसला यूज कराई दुकान के आरंभ हो सरला बेले जो समय जिते पर्यटन जाऊँ सर टाइम सेमती किसी ना मैक्सिमम 3टा भर 3टा पर्यटन रोज सर लोकेशनटा कौन कहल लोकेशन है आईजीकेसी घाटिका पटू पलि आसवे न्याचुराल सामने किना पड़ो एक्जाक्ट लोकेशन आईजीकेसी लास्ट बाउंड्री सबुदिन खोला रोज बंद रोनी बहुत प्राइस रोचे सादा मिल 60 टका रोचे भात रहा डालमा रहा दुई प्रकार तरकारी रहा गोटे भजा रहा खटा रहा पापड़ रहा माछ मिल रोचे माछ सहित राउंड टाइप दुईटा गोटे भजा आसो खटा आसो माछ आसो चिकेन भी से रोचे आ संडे दिन मटन हो मटन भाई 140 टका 140 केते पीस मटन रोचे 2 पीस आलू रोचे आपन झोल आलू चिकेन मटन जिते खाई पारे अपने साधा रहा तीन पीस रोचे आलू रोचे आलू झोल जिते खाई पारे झोल ना कषा टाइप ये टाइप मसला ही रोचे चिकेन सहित भजा आस खटा आस बर्तमान आम पाखे सादा थालीटा आसिक पहुँच जाइए तो सादा देखी पारे सादा थाली आम भात डालमा आउ यहाँ अच्छी जो नाड़ी हेरिका पड़ी गोटे माने बोटाली हेरिका पड़ी गोटे मिक्स तरकारी यहाँ अच्छी कोबी भजा जो पत्र कोबी भजा यहाँ खटा माने देखी पारे ये हेरिका कौनटा खजरा खजरा हेरिका पड़ी गोटे खटा तरकारी जो खटा तरकारी खजरा हेरिका पड़ी गोटे खटा
ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଏଇଟା ନଳି ପାମ୍ପଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟଟା କଲେ ଜଣା ପଡିବ କେମିତି କଣ ଅଛି ଆଉ। ମାନେ ଭାତଟା ବେଶୀ ଟାଣ ନାହିଁ, ଭାତ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରହିବା କଥା ଘରରେ ଯେମିତି ଭାତ ହୁଏ ଆମର ସେମିତିଆ ଭାତ ଅଛି। ଡାଲମାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଜର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିନ୍ ଫିନ୍ ହେରିକା ପଡ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ହେରିକା ପଡ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଇଜି ଫୁଡ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଭାଇ ପୁରା ଆମର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପଡ଼ିକି ସାଧା ତରକାରୀଟା ହେଇଛି, ସାଧା ତରକାରୀଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟରେ ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଆମର ଘର ମସଲା ପକାନ୍ତି, ମାନେ ବାହାର ମସଲା କିଛି ପକାନ୍ତିନି। ଆଉ ଖଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖଟାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଖଜୁରୀ, ଖଟାରେ ଖଜରା ହେରିକା ପଡ଼ିକି ଖଟାଟା ବି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ କୋବି ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାନେ ସାଧା ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 70, ମାଛ ମିଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି 60 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ସିଏ ତ ମାଛ ମିଲ୍ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ଆଣିଛି, ଦେଖିବା ସିଏ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସିଏ କହିବ। ତ ମୋ ମତରେ ତ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମାନେ ଯେମିତି ନାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପକେଇକି ମାନେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯେମିତି ମାନେ ଭଲ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା, ତ ମାନେ ମୋ ମତରେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେହି ଆଜିକାଲି କରନ୍ତିନି। ଭାଇ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ହେରିକା ପକେଇକି ଯେମିତି ଡାଲମା କରିଛନ୍ତି, ନାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପକେଇକି ସାଧା ତରକାରୀଟା କରିଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ମୋ ମତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭାତ ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କୋବି ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖଟା, ଚିକେନ ତରକାରୀରେ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ ଅଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଚିକେନଟା ବି ସିଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବେଶୀ ମାନେ ତେଲ ମସଲା ମସଲି ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି, ପୁରା କଷା ଟାଇପ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାଇପ୍ର, ଏହାପରେ ତ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ଆଇଜିକେସି ହସ୍ପିଟାଲର ମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ସ୍କୋୟାର ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନେ ଘାଟିକିଆ ରୋଡ଼ ଗଲାବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ସେଠି ନା ବାଇକ୍ର ଅଛି ହୋଟେଲ ରାମ୍ୟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁକା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଯାଇକି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବୁ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।